अपने बाप के सामने कंपटीशन करने आ गए। अपने बाप के सामने बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पप्पा जी बोल पप्पा जी। এসকে সাউন্ড প্রেজেন্ট শ্যাম বসুর চকসে অপারেটর বাপন ভাই। चुप कर, मुंह में जबान नहीं है क्या? जल्दी जा। এসকে সাউন্ড প্রেজেন্ট শ্যাম বসুর চকসে बादशाह में बादशाह। सबको कूट डाला उसने। कौन है वो? এসকে সাউন্ড প্রেজেন্ট শ্যাম বসুর চকসে অপারেটর বাপন ভাই। पहचान बताना मेरी आदत नहीं है, लोग